দেখি বিহারে আমার উকিল বাবু একটা মেয়ে দেখতে নিয়ে এসছে, মেয়েটা সুন্দর দেখতে, তা জিজ্ঞাসাবাদ করা যাক। তা ও মেয়ে, তোমার নাম কি? हमार नाम खुशबू है। খুশবু হ্যাঁ। हम्म। তো তোমার বাবার নাম কি? माँ दादा दादा का नाम है। তোমার বাবার নাম কি ও মা? हमारे दादा के हमार दादा नाम है सुंदरम। আচ্ছা, তা তোমার বয়স কত? हमरा नहीं समझ में आवता, तू का कहता है? সেই জন্য বিহারে মেয়ে দেখতে যাবো না বললাম। আচ্ছা ও মেয়ে, যাই পারো হোক, তুমি পড়াশোনা করেছো? पढ़ाई? তুমি পড়াশোনা করেছো? पढ़ाई? হুম। हाँ, हम पहले जाते रहे, अब नहीं जाए थे। আচ্ছা, তা তোমার দাদার নাম কি? हमार दादा नाम है, हम भुलाई गए। এও কি, কোথায় নিয়ে এসছো? কেন, কি হয়েছে? এই মেয়ের নাম জিজ্ঞেস করছি, বাবার নাম জিজ্ঞেস করছি, কিছু বইতে পারে না, আর ও কিছু বইতে পারে না। কি বলছো? হুম। এসছি ভালো জায়গা, ভদ্র তো দেখা পাচ্ছ, খুব সুন্দর ভদ্র। না সব ঠিক আছে, মেয়েও দেখতে সুন্দর, কিন্তু আমার ছেলে বুঝবে কি করে, ও কথা বুঝবে কি করে, আর ছেলের কথা বুঝবে কি করে? ঠিক আছে, তুমি দাঁড়াও, আমি জিজ্ঞাসা করছি। তোমারা নাম क्या है? मेरा नाम हमार नाम डिम्पल है। डिम्पल? और नाम डिम्पल। अच्छा अच्छा, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? हमारे पिता का नाम दीप। पितार नाम माने और बाबार नाम दीप। अच्छा दीप। हाँ। और तुम्हारा भाई का नाम क्या है? हमारे भाई का नाम? हाँ। हमारे भाई का नाम जिशन। भाई नाम जिशान। ओके। पढ़ाई लिखा कितना किया? दूसरी फेल है। 2 क्लास फेल। হ্যাঁ। 2 ক্লাস ফেল বলছে। আচ্ছা যাই হোক উকিল বাবু, তুমি এবার যাও, আমি একটু জিজ্ঞাসাবাদ করে নি। তুমি জিজ্ঞাসা করে কেন নাও, আমার একটু জিজ্ঞাসা করা হয়ে গেলে হুম। ওই যদি বা কিছু লেখা টোকার কিছু করার থাকে, আমি তোমার ডায়েরিটা দিয়ে যাচ্ছি তোমার কাছে, তুমি একটু পরে লেখা সাক্ষাৎ কি করার করে দিও। হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি বাইরে দাঁড়িয়ে আছি, আমাকে একটু ফোন করবে, আমি আসছি। ঠিক আছে। তা যখন মেয়ে বিহারি, তখন কিছু মানে উল্টো পাল্টা জিজ্ঞেস করা যাক, বুঝতে তো পারবে না। দেখি। তা ও মেয়ে, তুমি গান টান গাইতে পারো? का গান টান গাইতে পারো? का कहता? अरे बाबूर में तुम्हें गान टान गाइती पारो? गांडा मतलब गाली दे रहे तुम मेरे को? अरे दे भाई, गान ने गाली ने, गान टान गाइती पारो? हमारे ही यहाँ गांडे गांडे की नहीं कही जाती। क्या पूछ रहे हो? हिंदी में नहीं बोल सकता का? अरे बाबा, তুমি আমার উপর রাগ দেখাচ্ছ কেন? हे गरियो तो वहां ऊपर से नखरो दिखावता है। বাবা উকিল কোথায় নিয়ে এসেছে? देखा कोई देखा ना, चला जा रास्ता नाप के। মার খেতে নিয়ে এসেছে মনে হয়। হ্যাঁ जनक नहीं উকিল, কি মার খেতে নিয়ে এসেছে নাকি? কোথায়? क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? তুমি गाली दे रहा है। गाली नहीं, गाली नहीं। क्या बोला क्या बोला? पता नहीं गांडा फांडा पता नहीं का कहता है। क्या बोला? আমি কি বলেছো, কি বলি বলেছো? গান টান গাইতে জানো? वो क्या बोल रहा है, गाना वाना बोलना आता है तुमको? हाँ गायली। हाँ बैठो तो बैठो। ऐसे बोलो ना कि गावई आवत है कि हाँ, ना बात आए करो। तो हाय गाय ओई ले थू कि ना आए, ऐसे बोले चाहे। गांडा गांडा हमरे यहाँ पता है कुछ और कहा जाता है। মনে হয় আমার ছেলে মরে যাবে। का আমার ছেলে বেদলি তোর সাথে মরে যাবে, কিচ্ছু করার নেই, মরে যাবে। तो हम माँ बाप भोजपुरी नहीं सिखाएं का तो है? তোর বাপ মা বাঙালি শেখায়নি? हमें बंगाली सिखबे नहीं करबे তো ওখানটাকে কি বলবি, ভোজপুরি বলবি? तो क्या? তো তুই আর কি বলছিলাম, বলছি তুমি গালটাল দিতে পারো? বলি গালটাল দিতে পারো, ঝগড়াঝাটি করতে পারো? है देखा, हमसे इज्जत वाली बात पूछो। বুঝতে পারবে না, আমি যা তুই জিজ্ঞেস করে নিতে পারি। बिहारी है तो का না बिहारी है, एक बार बिहार में आके देख ला। ওইটা তো চেক করবো। হ্যাঁ বলো মা বলো। वही बोला था, एक बार बिहार में आके देख ला, ऐसे जैसे आई है ना हमारे यहाँ बकलोल घूमत है। আচ্ছা আচ্ছা, আমার ভালো কথা বলছে। আচ্ছা বলছি তুমি ঝগড়া টগড়া করতে পারো? बहुत तेज कैली था, एक बार भिड़ के तो देखा हमसी।
ये समझ क्यों पापा, पूरा ये गांव के बोलते लोग करे हमसे छे। नहीं लड़ सकते हैं, पूरा गांव के लोग हमसे तंग बाटें। अच्छा ওইটা তো চাইছি। তা আচ্ছা আমার বেটা বাঁচবে? तुम्हारा बेटे को यहाँ पे रखना है, बेचना बेचना है क्या कहीं पे? না আমার तुम বেটা, कोई 2 नंबर का धंधा तो नहीं करता? আমার বেটা এমনি বিক্রি হয়ে যাবে, হয় বিষ খাবে না গলায় দড়ি দেবে। तो 2 नंबर का धंधा तो তা বলছি মেয়ে তুমি নমাজ টমাজ পড়ো? ना, हमसे इकुल नहीं होता, हम मॉडल जमाने का ही। ও বাবা এ কি আবার মডেল জামানা। আচ্ছা হোক গে, এখন তো একটা জিনিস বাকি রয়েছে, একটা জিজ্ঞেস করতে। তা মেয়ের মার নাম জিজ্ঞেস করলে মেয়ে ভালো হলে जीएसटी वेस्टी हमारे घर नहीं भरा जाता, हम सबे जीएसटी वेस्टी ना, जीएसटी वेस्टी ও हमारे घरे আচ্ছা आवा था। তুমি हाँ জিএসটি কোম্পানির মেয়ে। हाँ, আচ্ছা वही जो भी তা आप বলছি समझो। মেয়ে তোমার মার नाम কি? तुम बार बार घर वालों से शादी कर रखा है का? तो है हमसे बियाह करेगा, घर वाले से बियाह करेगा तो है? আরে বলছি বাবা, माई के नाम, बाप के नाम, दादा का नाम, परदादा का नाम, बुढ़ऊ का नाम, बुढ़ऊ का नाम, के नाम याद रखब हम? ई बतावा। আরে बाबा তোমার মার নাম জিজ্ঞেস করেছি तो তো। का करबा हमारे माई के नाम तू? आ हमारे माई से बियाह करेगा? अरे देवा रे माई से देवा, बियाह करेगा, बाऊ से बियाह करेगा, भाई से बियाह करेगा, बहने तो हमसी का इंटरव्यू लेता है, हमारे माई बहन से ले ले होता। পুরো আমাদের পদুয়া हाँ? এরিয়া বিক্রি করে দেবে রে ये বাবা। बिक्री फिक्री अपना लो और जाओ किसी और लड़की को देख के वही बियला वही को चुकाइला। तोरे जैसे बकलोला हमरे यहाँ 32 ठे हमरे पिछवा घूमत আমার है। ছেলের কিডনি समझा कि ফেলিয়ার नहीं? समझे? সব বিক্রি হয়ে যাবে। बिक्री बियारे खड़े खड़े तुम सबको बिचवा दो, तुम सबको ऐसे नाश कर दूंगे ये खड़े खड़े। तुम्हारे जैसे लोग ना 32 ठुया घूमत है ना हमारे पिछवा। আচ্ছা समझा कि বসো नहीं? বসো মা, শান্ত বসো বসো। का बस बस शांत, माई के नाम, बहन के नाम कई दे पूछबा, एक चीज ये 4 दैया पूछ ले, तू देखा ही आ यहाँ हमका बिहवा बा कि हमने खानदानवा के लिए एक जब दहेजवा में तू। हाँ, एक बात सुन ला, अगर हमसे बियाह करे खो तो कायदे में, ना तो रास्ता वो खुला बा, अपन चला जा। समझा कि नहीं? चाय नाश्ता कुछ नहीं चाहिए मिले, चाहे जा 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 यहाँ से निकला तू, निकला निकला निकला।